What is up guys? Papunta tayo ngayon sa Bulacan para mag-deliver ng isang figure ni Iron Man. Ayun, nag-PM lang sa atin si ma'am sa page, then gusto nyo nakuhanin kinabukasan, i-deliver na natin yun. Abangan nyo na lang mamaya. May remote tayo. Ito yung life-size figure natin na Iron Man. Then, ayun. Na-adjust po yung brightness. 50%, may 25%, may 100%. Tapos may mga mode din po yan. Nag-blink. Tapos pwede nyong bilisan. Tapos pwede nyong bagalan. Safe naman na i-deliver yung item. Ayun, satisfied naman si ma'am. Thank you. So another deal na naman, na-close natin. Na i-deliver natin ng maayos yung Iron Man figure. May pakain pa si ma'am. Thank you ma'am. Ayun lang. Thank you guys for watching. Next time ulit.